राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मालेगांव में कुछ लोगों की नादानी की वजह से किरीट सुमैया जैसे शख्सों को लाया गया। अपने जाती मफाद के लिए, अपने मसले को हल करवाने के लिए किरीट सुमैया को लाया गया, लेकिन शायद उन लाने वालों को इस बात का एहसास नहीं था कि ये मांगी हुई मुसीबत है। और इस मुसीबत के आने के बाद मुल्क भर में मुसलमानों के साथ जो मामला दरपेश है, मालेगांव उसमें सरे फहरिस्त आ गया है। इन हालात के बनने के बाद जहां तक हमारी रसाई है और हमें जो मालूमात मिली है, उन मालूमात के पेश नज़र हमने मालेगांव के लोगों को इस बात से आगाह किया कि अब मुसीबत पर मुसीबत आने वाली है और मालेगांव को टारगेट किया गया है। किरीट सुमैया की ही ईमा पर अभी जो सूरत हाल मालेगांव की बनी है, ये जो मुसीबत मालेगांव पर आई है, इसका सिलसिला दराज होगा। मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और इस बात का इजहार कानूनी एजेंसियां करती रही हैं। मालेगांव भी उससे मुस्तस्ना नहीं है। हमें जो जानकारी मिली थी, उस जानकारी को हमने मालेगांव की आवाम के साथ शेयर किया और स्कूलों में जो बदउनवानियां हो रही है, उन बदउनवानियों को समझ करके, देख करके हमने इशारा किया था कि इन स्कूलों के ज़रिए से मालेगांव के बच्चों को, ख़ास तौर पर उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो तालीम मिलनी चाहिए, उस तालीम के तई लोग मुतमईन नहीं हैं। इसी तरह स्कूलों में मुलाजमत के नाम पर हमारी बहुत सारी बहनों से और भाइयों से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25-25 साल फ्री में उनसे पढ़वाया गया और ये आस दिलाई गई कि आपको जो है यहाँ पर जब वैकेंसी निकलेगी तो आपको मुलाजमत दी जाएगी। ऐसे हालात हमारे शहर के हैं और पिछले दिनों ये मुद्दा पुलिस स्टेशन तक भी पहुँचा था और उस वक्त इस मुद्दे को लेकर के जो भी पुलिस स्टेशन में मामला सामने आए, उसको रफा दफा किया गया। लेकिन जाहिर बात है, किरीट सुमैया जैसे बुरी जहनीत रखने वाले मालेगांव आए हैं तो एक के बाद एक ये सिलसिला दराज होगा और इन स्कूलों को ले करके स्कूलों में आज जो इसको एक कारोबार की शक्ल दे दी गई है और केजी जैसी क्लास में बच्चों के दाखिले के लिए 50-50 हज़ार रुपया डोनेशन लिया जाता है। हालात इतने ज़्यादा मखदूश हो गए हैं कि इसकी इस्लाह ज़रूरी है। हमारी इल्म में बात आई थी, हमने लोगों को इससे आगाह किया और सूरत हाल जो भी है कि हिंदू तंजीमों ने आज इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के उजागर किया है। ये हालात हमारे शहर के हैं और हमारे शहर ही के नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे मुल्क में है और देर सवेर हर तरफ इस तरह की कार्रवाई होनी है। आज इस वक्त हमारे मालेगांव शहर के आउटर के दादा भूसे साहब जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जब मेरी उनसे बातचीत हुई, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई जो उनके कानों तक पहुंची थी। उन्होंने ये बात भी बताई कि जलगांव जैसे शहर के अंदर 19 करोड़ रुपया जो है सरकार को धोखा दे करके हासिल किया गया, उसकी रिकवरी की जा रही है, जिसमें तकरीबन 13 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं और बहुत सारी बातें हुई। और मालेगांव में भी कुछ स्कूलें ऐसी हैं जिन स्कूलों में इस तरह के कामकाज हुए हैं, इस बात का तस्करा भी माजी में किया गया। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद आज के माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने जो बाइट दी थी वो आपके पास महफूज होगी कि स्कूल के लोग कांच का घर बना करके रह रहे हैं, हम अगर पत्थर मारेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा।
تو اس طرح کے جو حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر اسکول جو ہوتی ہے اور تعلیم گاہ جو ہوتی ہے، اس کے تعلق سے آج لوگوں کی جو سوچ بن گئی ہے، اس سوچ کے پیش نظر یہ ایک خالص کاروباری شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہندو تنظیموں نے تو اردو اسکولوں کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مصیبت صرف اردو اسکولوں ہی میں نہیں ہے، بلکہ مراٹھی اور اسی طرح انگلش جو میڈیم اسکولیں ہیں وہاں بھی اس طرح کے معاملات ہیں، اور دیر سویر اس طرح کے معاملات آگے بڑھیں گے اور ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے اس کی انکوائری ہوگی۔ ہندو سکل سماج نے پریس کانفرنس کے ذریعے ایک الزام اور لگایا تھا کہ جو اسکولوں میں بدعنوانی ہوئی ہے کروڑوں کی، اس کے پیسہ مسجد اور مدرسوں میں اور روہنگیا اور بنگلہ دیشیوں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جب اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مالیگاؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور مالیگاؤں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے بنگلہ دیشی اور روہنگیائی لوگوں کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج جیسے اسکول جیسی تعلیم گاہوں کو مسجد مدرسوں سے جوڑنا یا ایجوکیشن کے معاملات کو یہ جس طرح روہنگیائی اور بنگلہ دیشی لوگوں سے جوڑ رہے ہیں، یہ سراسر الزام ہے اور انہیں اس منہ کی کھانی پڑے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ مالیگاؤں میں جنم داخلے کو لے کر کے ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی، اور اس ٹیم نے مالیگاؤں میں جتنے بھی جنم داخلوں کی نشاندہی کی تھی اس کی مکمل انکوائری تقریباً فائنل اسٹیج پر ہے۔ آج تک ایک بھی بنگلہ دیشی یا ایک بھی روہنگیائی ایس آئی ٹی کو ملا نہیں ہے۔ اب منہ کی کھانے کے بعد اور اس طرح جب صورتحال بنی کہ جو الزام انہوں نے لگایا تھا وہ سراسر بے بنیاد اور جھوٹا الزام تھا، تو اب اپنی خفت مٹانے کے لیے کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، الگ الگ عنوان سے مالیگاؤں میں ووٹ جہاد کا بھی الزام لگایا گیا، اور اب اسکول جہاد کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، اور بہرحال مالیگاؤں کے لوگوں کو اس سلسلے میں پریشانی ہے اور آئندہ انہیں مزید پریشان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کے مخاطب یہ ہے کہ اسکولوں میں بھرشٹاچار ہوا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا، یہ صحیح بات ہے، تو کیا آپ وہ بھرشٹاچار کے خلاف میں آپ بھی کچھ کریں گے، یا پھر ان کے ساتھ غلط ہوا ہے اسکولوں کے ان کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اسکولوں میں بھرشٹاچاری ہوئی ہے، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے مجھے اس کی انکوائری نہیں، لیکن جو چیز دکھ کر کے آتی ہے اور جو بات مختلف لوگوں کے ذریعے میرے علم میں آئی ہے اس کے پیش نظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسکولوں میں استحصال ضرور ہو رہا ہے، اور استحصال جہاں جو ٹیچرز حضرات ہیں ان کا ہو رہا ہے، وہی ایڈمیشن لینے والے بچوں کا اور ان کے سرپرستوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ 10-20 سال مفت میں آپ کسی سے پڑھوا رہے ہیں اس آس پر کہ ویکنسی نکلے گی اور آپ کو ملازمت دی جائے گی، اور اسی طرح جو ہے کے جی جیسی کلاسوں میں ایڈمیشن کے لیے آپ 50 ہزار روپیہ ڈونیشن لے رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جبکہ ملک کے دستور میں ہے کہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے بچوں کو فری میں تعلیم دے، اور اس کے پیش نظر اسکول والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے کے اندر وہ راستہ اختیار نہ کریں جو آج اختیار کر کے چل رہے ہیں کہ بچوں کے ایڈمیشن کے لیے کے جی جیسی کلاسوں میں آپ بڑی بڑی رقم لے رہے ہیں۔ تو بہرحال بھرشٹاچاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ تو انکوائری کے بعد صدھ ہوگا، لیکن سرکار کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک لمبا بھرشٹاچار ہو رہا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اس پر کارروائی ہوتی ہے تو سرکار کو 10,000 کروڑ روپیہ سالانہ بچے گا۔ آپ کے مخالفین ایک بات اور کہہ رہے ہیں کہ جو اسکول کا مدعا اٹھایا تو آپ نے ایک طرح سے جب بیان کیا تو جبھی سے ہندو تنظیم نے اس مدعے کو لیا ہے اور اس کے بارے میں آواز اٹھائی۔ میری ہر بات پر الزام لگایا جاتا ہے اور میں ان کا جواب دینا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا اور 5 سال وہ یہی کرتے رہیں گے۔ ابھی آصف شیخ نے ایک بیان اور دیا پرسوں کے دن کی جو اسکولوں میں جن کی مصیبت آئی ہے وہ اگر ہمارا ساتھ لینا چاہتا ہے ان کو ساتھ دیں گے۔
अब जाहिर बात है हारने के बाद तो उनका जो बयान था वो बाइट आज भी लोगों के पास महफूज है, और अब जो बाइट दे रहे हैं ये मालेगांव के लोगों को खास तौर पर स्कूल मैनेजमेंट की हमदर्दी हासिल करने के लिए और उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जा रहा है। डायरेक्टली आप ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि सारा आसिफ जाहिर बात है उन्होंने ऐलान किया था, बरमला ये बात कही थी और स्कूलों का नाम भी लिया था उस बाइट के अंदर, वो आपके पास महफूज होगी। बाकायदा स्कूलों का नाम लेकर के उन्होंने ये बात कही थी कि कांच का घर बनाकर, कांच का महल बना करके बैठे हैं, जब पत्थर चलेगा तो उनको समझ में आएगा। मुझे तो लगता है शायद पत्थर उन्हीं की तरफ से चलाया गया। आपने जन्म दाखिले की बात कही, तो अभी जुम्मा के रोज जन्म दाखिला मामले में ईडी भी मालेगांव शहर आ गई है और 4-5 लोगों की जामीन भी रखे थे, वो जमानत भी रद्द हो गई है, तो ये मसला कैसे क्या है? क्या है, मैं तो ये बात कही हूँ कि मुसीबत दर मुसीबत है। मालेगांव के लोगों को हरेसमेंट करने के लिए, खौफजदा करने के लिए और भी मुसीबतें आएंगी, इसलिए कि जिन लोगों को मालेगांव लाया गया है वो लोग कोई आपका काम करके सिर्फ चले जाएंगे, वो आपके मजदूर या हम्माल नहीं है। वो आए हैं तो अपनी जहनीत के साथ आए हैं, और मालेगांव को जब उन्होंने अंदर घूम फिर करके देखा, बल्कि उनको घुमा फिरा कर दिखाया गया, तो ये सारा कारनामा उनका है और ये सिलसिला दराज रहेगा। कई शहर के लीडरान ने इस बात को बार बार बोला है तकरीरों में, उनके बयानों में, जब से पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तब से मालेगांव शहर को टारगेट किया जा रहा है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो आप क्या बात करें? नहीं, ये बात तो कहीं ना कहीं सही है कि बीजेपी के जो भी सरबराह हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब की बार 400 पर, और मुल्क की आवाम ने उनको 240 पर लाकर रोक दिया। उसमें मालेगांव का भी हिस्सा है। एक सीट उनकी यहाँ से भी कम हुई है, जबकि उनको पूरा यकीन था कि यहाँ से वो चुन करके आएंगे, लेकिन उनकी शिकस्त का सबब मालेगांव की आवाम और मालेगांव के वोटर है। अगर मालेगांव की आवाम और वोटरों ने 2 लाख वोट तकरीबन नहीं दिए होते तो बीजेपी की सीट यहाँ से निकलती। इसलिए अगर ये बात कही जा रही है कि लोकसभा इलेक्शन में हार के सबब से बीजेपी ने मालेगांव को टारगेट किया है, तो ये बात गलत भी नहीं।